Seterusnya nombor 2 masih lagi extremum problem sebab dia mention local extremum. Okay, dan sama macam tadi lah, dia nak awak pakai first derivative test. Yang ni saya rasa lagi senang sebenarnya sebab function ni mudah, kita nak differentiate tak payah pakai quotient ke apa kan. So untuk memahamkan lagi awak, kita buat lah, saya buat lah gitu. Okay, so dapat macam tu. Lepas tu kita differentiate sekali, kita samakan dengan kosong kan untuk dapatkan dia punya x. Okay, yang ni boleh kecilkan dulu, keluarkan 4x x square minus 1. Okay, so we have 4x equal to 0. Sekejap, saya nak factorize 4x x minus 1 x plus 1 equal to 0. Ataupun sebenarnya awak boleh pakai je lah calculator kan. Okay, so kita dapat x equal to 0, x equal to 1, x equal to negative 1. Maksudnya x kat sini boleh jadi macam-macam value lah. Boleh jadi 1 value, 2 value, 3 value. Tapi setakat ni yang saya pernah jumpa paling banyak pun 3 value lah. Okay, seperti biasalah, selepas kita dah dapat dia punya x, kita nak tahu point x kosong ni maksimum ke minimum, 1 ni maksimum ke minimum, negatif 1 ni maksimum ke minimum. So to test ada 2 method, but then question ask you to find by using first derivative test. Jadi kita akan buat table lah macam tadi. So kita pun buatlah table. So interval sin of f prime x test value saya sebenarnya jarang masukkan test value ni. Biasa saya terus masuk dalam calculator lah kan, tak masuk dalam table. Tapi boleh je lah untuk memudahkan awak lah kot. Okay, so but then for now kita nak tahu interval kita ni ada berapa. Disebabkan kita ada 3 value, sebenarnya dia akan ada 4 interval lah. Okay, seperti biasalah kita buat number line kan, susun yang paling kecil negatif 1, lepas tu kosong, lepas tu 1. So obviously dia akan ada 4 lah interval. Interval yang pertama negatif infinity, negatif 1, lepas tu negatif 1, 0, 0, 1 and then 1 infinity. So we're going to have 4 intervals, 1, 2, 3, 4. Okay, jadi saya rasa sebab saya dah belajar pada tadi, saya rasa baik kita letaklah x kat sini. Jadi mula-mula x equal to negative 1, dan sini x equal to 0, dan kat sini x equal to 1. So di interval negative infinity, negative 1, negative 1, 0, 0, 1, 1 infinity. Alright, so selepas kita dah dapat dia punya interval, kita akan pilih lah kan value untuk kita testkan dia. So let's say here I'm choosing negative 2, sini negatif 1, kosong. Jangan ambil borderline ambil tengah-tengah lah kot, negatif 0.5. Yang ni 0.5, yang ni 2. Okay, so kalau boleh tak payahlah ambil banyak sangat desimal. Macam ni 1 desimal cukup lah, 0.5 kan. When we test the value, bila kita masukkan dia dalam f prime x, okay, maksudnya kita masukkan negatif 2 ni dekat x ni kan. So awak akan dapat value dia adalah negatif. Masukkan pula negatif 0.5 into the x yang f prime punya tu. So kita akan buat positif, yang ni negatif, yang ni positif. Nanti yang ni awak check sendiri And then di conclusion, kalau negatif menurun, positif menaik, negatif menurun, positif menaik. Okay, so we can conclude that dekat x equal to negative 1, dekat sini adalah minimum. Nampak bentuk dia macam senyum gitu. And then dekat x equal to 0, saya refer yang ni x equal to 0, bentuk dia adalah masam, so dia adalah maksimum. And then dekat x equal to 1, ni dia membentuk minimum point lah. Gitu So ni ke bawah minimum,
Ini maksimum, ini adalah minimum. So kita dah tahu dah dia maksimum minimum, cuma kita nak dapatkan dia punya coordinate y. So to get the y value, we know that y is equal to fx. Jadi kita masukkan je lah, x equal to -1. So y ataupun fx okay, so awak akan dapat kosong. 1 tak 2 ni awak akan dapat kosong lah. So kat sini koordinat dia adalah -1, 0. Jadi yang lain tu cari sendiri je lah and then saya shortcut je lah value y dia. So kalau x kosong, awak akan dapat y awak 1. Kalau x 1, koordinat y dia adalah kosong. Okay, jadi -1, 0 dan 1, 0 di local minimum. Okay, dua-dua ni minimum kan, jadi saya malas nak tulis 2 kali. So -1, 0 and 1, 0 are the local minimum, whereas 0, 1 is the local maximum. Kalau tak nak tulis local tu pun tak apa, awak nak tulis maximum point pun boleh juga. Sebab saya ikut skema tulis local maximum, jadi saya pun follow je lah. Alright, so habis yang nombor 2.